ni Kolaibari ADC village ni Tingoria kamibo tipra mothani khinai kaisa kuthumlai mungkha hingkha o kuthumlai mungo jong bubagra tamunaikha je tipra motha khawinai thancha khlainani je abo koglam chapmani omoni bagai jong oro jotono thanchangnani bagai o village jong oro phainai kogmung salaikha abang oro jong joto rajnoitik dolni tongthung ba je kuno regional party phanungtung NGO phano khlaitung jong jotono thancha o thanchang lainani bagai jong oro tini kokmung chapkha abang o kokmung chapthini jotono oro hachal gana gini jotono manjakha manjagai jotono omono support khlai jong oro thanchang lainani protigga boddho ngwinai jong protishuddhi boddho khlai rekha ge tipra motha ayuglokthung bubagra ayuglokthung Bubagra, 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 Tipramotha, Tipramotha, Tipramotha. Sosro rom dini dagi tongmani kalai tongo tabo. Tanggai, sini laibu mano, sukamai rekha. Sini laibu mano tu sung tu sukamana nagila. Anting maya hengke, serai rok kebok tonglak. Baik tangi tangan. Apa lu dengar gimana? Abu hai tang jatuh ang abu nation tani koyo. Karone posason jokon sarkar tongmani ba. Sarkar wan sogi abu no bah kita di jadi mathagai. Kubui no kubui ini sawi pasari dengan itu. Sini live mana? Sini live mana tasak mato? Sini live mana kemana nih kebo jora tar de? A live mana tisai narang nani bagai. Joton baik tangan. বুঝি না রে সরকার নিপিন কেকলানে আমালো টিএনবি সিলাই তিন নখরমান তামনি কারণে আবু বড়ক বাধ্যতা খাইও जों কোন দিন সিলাই রমিয়া হাইছে বড়কনো সুরে সিলাই রম হলো বুথানা নাকে বাধ্যতা মাঙ্গো হইনানে কি রই তাবু বাহাইনো মাহাইঙ্গই দङ হাইছে হাইপানো নিপিননে পরে ও সাপ ফাইকা Manik Sarkar fakia, Manik Sarkar sago tamung khanai nai di. Manik Sarkar tik suna asang hamza go hungke. Palatana wa sinori sana borom ya farmani. Abono tam khere. Nai nai tabu go nai nai. Tipra ko to thaise salang ni haisi. Hakem thaka. Hisabo nai nai kangke tabu biplop det se kaham. Tipra hani mukhomontri tabu biplop det ko Bangladesh ni phanung kok borok bai jaga kok borok basu loi dong jaga bihing lagi kene borok kan loi dong wan sobi nake bongi tulana hinggang ke bok kahamia diba kok borok no borom dui dong borok kok borok no borom serelia haisi wan sama sa oro tong khangke sing bono যখন chini 1947 সাল ভারত স্বাধীন খায়ো 1947 ni 15 আগস্ট chini মহারাজা ব আফরনো থইও বীর বিক্রম কিছু মানিক্য বাহাদুর আপন বিনি বসা সাব কিরিট কিশোর দেবব্রহ্মা ব বাহাদুর লিয়া দেবব্রহ্মা ব রাজা বসরায়ন বন কাইসা আঙ্গ খাইর কালাং ঠিক যখন রাজানি যে বীর বিক্রম না আমল তো কাহাম কেন হহন দদক চলি লেখা চলি ফুরনা আফরো সাও ফাকিয়া চিনি দশর চং রাজানি বিরোধী চেঙ্গি টঙ্কা হাইছে চেঙ্গি টঙ্কা দশর চং তামু চেংখা গণমুক্তি পরিষদ শিক্ষা আন্দোলন গণশিক্ষা আন্দোলন চেংলাই ফেলেকে বড় চেংলাই ফাইতে বড় রাজানি বিরোধী নাংতে ত্রিপুরাহানি রাজা চিনি কিরিট কিশোর দেবব্রহ্মা ব রাজানি কোন পাক টানানি কোন ক্ষমতা করিখা সারা ত্রিপুরা গনাঙ্গই তাম খালাইয়া রাজানি sayamang সাথে কে চিনি মহারাজা কিরিট কিশোর তামং খা বাধ্যতা ইলেকশন থানানি ভোট বাঁচানি ইন্ডিয়া বাই যখন খাজাক থাকা 1949 15 অক্টোবর কার্যকর বা দিবি যখন ইন্ডিয়ান এখানে ইয়াফারির মানে পরে অঙ্কনা এই গণতন্ত্রনি বিসিংতি চলি নাংছিনাই গণ সাপোর্টনি বিসিংতি ভোট দমান বিসিংতি মন্ত্রী জানাই হোমক জানাই নি ওয়ান সব লাইনাই চিনি কিরিট কিশোর no boot like ya bono rirka haipano buni andaro
কোনো খাই মানে মতন করিখা হেকে আ কিরিট কিশোর পলিটিক্যাল খাইयै কংগ্রেস খাইयै ন বিনি জীবন কুসुमसा गोमावै थांका हेके आबोनो यासाकनानै बागै सिनि ताबोक सिनि महाराजा पदुत किशोर आसाई फैबानि परेव बतामुखा बबाहायनो हहम ददम खालायै कांग्रेस नि सिनि राहुल गांधी संरक बाय ताबो कांग्रेस नि कटर बायनो ब चलि दङ फियाबा कांग्रेस नि परिचालक खायनानि बागै जत्तनि ताबोक त्रिपुरानि कांग्रेस नि प्रेसिडेंट नाखामो नॉर्थ ईस्ट नि बपुरा प्रेसिडेंट पटमान जा केनो तामु खालायके बनो बिनि बखरगो आसमसा वानसो कना त्रिपुरा सारंनि बागै आंबो त्रिपुरा साबा सिनि राजा वानसोते तामुखा बतामु खालायके एनआरसी नि केस खालायके एनआरसी नि केस खायना नांगौ एनआरसी केस खालायलायके एनआरसी केस खाले माने परे अनकाके सिनि महाराजा न तामुखा निना केस खायमन होननाय याकादि अबनो उइदर खायदि ओ कांग्रेस नि प्रेसिडेंट पतो तंनाय ना कि एनआरसी केस हेकनो सिनि महाराजा वानसोका सिनि महाराजा पदुत किशोर देवब्रमा बवानसोका तामनै त्रिपुरा सारावनो थांनानै हिंके ओ पार्टी बायतु थांमाया पार्टी तो बदागी माया ब कमेन्ट खाइमाया कमन दैमाया ब आबोनि कारणे बतंग वानसोका आनि हा तंखुबले त्रिपुरा हा राजसिंहासन तंखुबले सिनि आ राजसिंहासन बुफुरनि कुरुक्षेत्र युद्ध सिनि महाराजा सुब्राय राजा बहनो बिनि बुमु त्रिपुर राजा बहनो तिलोचन बहनो आ राजा 47 नंबर राजा अब 47 नंबर आ राजा फायो फियाव त्रिपुरा हाव 184 जना 85 खले ताबुक सिनि पदुर बाखे असिक जना राजा जाय थांगा आ राजानि बिसिङो ओ सुब्राय राजा कुरुक्षेत्र युद्ध महाराजा युद्ध थानाय हिंगाके सिनि त्रिपुर राजा आबो हंके त्रिपुर नि बसियो बो फियाबा सुब्राय राजा से बिनि बुमु आबोंका साधना खाइमान माने बिनि अपूर्व बिनि ताबु नंदी सिनि त्रिपुरानि आ महाराजा न बन सुरिवे आसाय मानि बसाबो गोबां मा देश ताबु